Naimbagag sa Pilipinas at tuyan dagiti kang runan na damdamag iti PTV Cordillera. Nakabantay ti gobyerno probinsyal ti Benguet iti epektoy ti panagtutudo. Agsansanay maten dagiti kamang ti provincial DRRMO para iti mas epektibo a disaster response. Aday ti report ni Janice Dennis. Easterlies ti mga apektar iti rehiyon Cordillera ang mangituntunda iti patok-patok a panagtudok ken guruod nga mapadpadaanan ti panagrugi ti La Nina phenomenon ken dagiti sumangbay a bagyo. Isu ti probinsya ti Benguet nakasagana iti epekto ti panagtutudo. Iti gamin panagadal 75 aging 80% a susceptible ti rehiyon iti flash flood ken landslide pakairamanan ti Benguet. 8 nga equipment ti Benguet PLGU ti naka-standby amang waknit kadagiti marga ay adaga iti kalkalsada. Always prepare pa rin yung natin, mga equipment natin. So usually ganun naman naka-set up yung mga equipment natin sa may engineering office saka doon sa may Wangal area. Ikagkagumaan metlaang ti PLGU ang mangipaay iti nagduduma a kagawaan kadagiti munisipyo a makatulong iti panagrespondida iti panawan ti panagtutudo. Imbilin ti gobernador ti naingat a panagsaganada tapno maliklikan ti nakaro adadael iti agrikultura ken infrastruktura. May paspasidong matan iti panagsanay dagiti personal ti Provincial Disaster Risk Reduction Office para iti napimpintas a disaster response. Actually, ang problema naman natin, mga landslides. So, may mga kababayan tayo, mga miners din. So, yun, take your precautionary measures. Ang nakikita natin kasi minsan, kahit na malakas ang ulan, nagtatrabaho pa rin sila. Nangilatang damutan iti 60 million pesos a pondo ama ipaay kas tulong kadagiti agbalin a biktima ti bagyo. Janice Dennis para iti Pambansang TV iti Baro a Pilipinas. Kabayatan na naalan ti Kalinga Police Provincial Office ti institutionalize sa status iti outstanding implementation dahil ti performance governance sa system. Nagunod ti Kalinga PPO ti plaque of conferment ken Silver Eagle Award iti baligya panagtungpal da iti institutionalization evaluation process. Naipaay ti Silver Eagle iti Kalinga PPO gapo iti epektibo nga implementasyon ti PNP Patrol Plan 2030 ken panakagunod iti highly capable, effective and credible police service. Walumot akamang ti Procar tinaypayan iti medalya ng kasanayan para tinapatag nga akamda iti institutionalization evaluation process ti Kalinga PPO. Nabigbigmat lang ti Regional Advisory Group for Police Transformation and Development, ti Procar, ken iti Provincial Advisory Group for Police Transformation and Development, ti Kalinga PPO. Iti damag pulisya, kas resulta tagtultuloy a kampanya ti pulisya kontra iti illegal droga. Nasurog ka 1.2 million pesos sagatad ti illegal droga, tinakumpiskar iti nagsinang anti-drug operations iti Kalinga ken Abra. Iti Banggad Abra natiliw iti bypass operation ti nagtipon ng operatiba ti pulisya ti newly identified street level individual. Naalakin kwa na ti mata pa siya buong agatan iti nasurok ka 6,000 pesos. Sumangsango ti suspect iti kaso panaglabsing iti Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kabayatan na, Jaymat Kalinga, nakumpiskar tinasuro ka 1 million pesos agatad ti dried marijuana leaves and stalks iti anti-criminality checkpoint ijay Lubwagan. Sigon iti pulisya, saan nga inkan kano ti motorcycle rider ti checkpoint, isuan ang isayang kat dagiti police iti hot pursuit. Nasarakan ti nabandona ang motorsiklo ang natumbay ti kalsada. Nadiskubre ang nagkarga na ito iti sangapula bricks ti marijuana. Dokdoktanan pa iti pulisya, ti pakabigbigan, ti motorcycle rider. Bueno, dagiti kang runan na damdamag dito PTV Cordillera. I-like, i-follow, ken ag-subscribe. Iti social media platforms, ti PTV Cordillera, iti Facebook, TikTok, ken YouTube. Para iti PTV Balita Ngayon sa probinsya, siya ni Eddie Carta, naimbag ngaldaw.